mo farati la sungoro banna no ma son ko re ko alay o mo radi alama e ala ulu bonona ulu mako salati la ko sallam akon mo nun to wala mo ta tiana mo bonona mo mi sungoro dora ka bo ale dunu masika yafa ko ti mo bonona kan kisi bona mala mo kala sama ayani sodia silama sitena nimisa silama mi naka sungoro ka herala akala seli lewa akala sundo lewa akala korona kana lewa akala saraka bo lewa akala nyani lewa ashelawa adowelawa otuma itena nimisa ala basara badi manshara sege bana sungoro sege no wala jimilo mutume no wala fasaw mayala islamau baraji fana nala sona o sebela o sebatila na jalalai ala ko nyali kala o kale to baraji do chena ala te nasi foi ka luka baraji la dafani abado male tila ko sallallahu alaihi wasallam akoni soja fla le be sundona ni soja kele naka sumbla amero nabi sumbana ben soja la ani soja la mo min ka do ere kala kika batuke ikalo kikire di alama ini soja la ganga ni soja fana ka ni soja ani no mina ibena ala benyoya ibe ala benyoya mina ni soja babo fana tumuni muna ala bana tisra ka suna ala ko sun ale ala tale ko sun fana sarabe ale ala le bolo salati mo subha ala bisra et forcez-vous et préservez dans les bonnes œuvres et n'abandonnez pas vos bonnes habitudes du Ramadan, à savoir le jeûne et les prières nocturnes auxquelles vous vous êtes habitués. Qu'il est beau d'accomplir une bonne action après une autre, et qu'il est détestable après avoir bien agi de faire suivre sa bonne action par une mauvaise action. بأضباء تسمى ذا سنام منائهه تدر له شرابا وأجبانا لآل في الخيام ملابسه أضيف له جباب راكبه لها خبر عجيب من اليأفور سلهم بالأسامي مسابقة الجمال لها سمات بأضباء تسمى ذا سنام منائهه تدر له شرابا وأجبانا لآل في الخيام ملابسه أضيف له جباب راكبه لها خبر عجيب من اليأفور سلهم بالأسامي مسابقة الجمال لها سمات بأضباء تسمى ذا سنام منائهه تدر له شرابا وأجبانا لآل في الخيام ملابسه أضيف له جباب راكبه لها خبر عجيب من اليأفور سلهم بالأسامي مسابقة الجمال لها سمات بأضباء تسمى ذا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه ببلوغ رمضان ولا صيام نهاره وقيام لياليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وقام وصان وصلى وكبر صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهنيئا لمن صام وقام وصان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويا حسرة من تفرط في هذا الموسم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انساك قبل أن يغفر له. الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أبشروا عباد الله، فلن يندم مسلم من رمضان خيرا، صيام وصلاة وقرآن وصدقة وبر وإحسان، فما بين مستقل ومستكثر وما بين خير وأخير. زال النصب وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالمسلم يفرح بالعيد ويستمتع بالطيبات ما أباه الله له، ويتجنب كل منكرات الأخلاق واللهو. وليحذر المسلم أن يتجاوز في العيد أو فيما بعده ما حده الله له، فيهدم ما بناه في رمضان. وليكن في وجهك في العيد وغير رمضان نور الطاعة وسمة العبادة. والمسلم يتصل بربه عبادة وشكرا كما يتصل بعباده بربه عبادة وشكرا، فإنه يتصل بخلقه محبة وإخاء ولطفا ومودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكونوا في عيدكم كما أمر مولاكم لتنالوا رحمة منه وفضلا. تفكروا إخوانكم وجيرانكم، سلوا أرحامكم، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اجتهدوا وداوموا على الأعمال الصالحة، ولا تقطعوا ما أودتم أنفسكم عليه من الصيام والقيام، فما أجمل الإنسان يتبعه الإنسان، وما أكبر الإنسان بعد الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فأروا الله معاشر المسلمين من أنفسكم خيرا، ولا تودوا العبادة بودائكم رمضان، ولا ترجعوا بعد الذكر إلى الطفلة، ولا يفسدن الشيطان من حالكم ما صلح في رمضان. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لما هو أمي الله سبحانه وتعالى كما سبب بركة مسمي ناكا أمبي أنسما نوي كسورو كربو أنينا كباكا با أنينا سندولا سومداو كلا سندولا سوفرو كلا سلولا مسمي كو كايا أما فوكا بركة كتانو كسريا كفوتي سيتي تيمني باتو كفارا كلمبي على كلمبي لكاكا باتو فاي ما كفارا لكا على ما كتوي كفيفنا باتو وتما على كلمبي كما سيلا فلان ترى كسريا كفوتي با محمد صلى الله عليه وسلم على كجولو أنا كتشيدولو تيدمبامي نالي موكا سهرما موكا كسندو على فنا موكا سهرما ميسلا على فنا كالا كوفا كالا بويا كالا بركلا وتما كاري بمغاي نسوجيا بمغاي محمد كسندو kasungara nsu kabaka seluke kairata kabo ala sosoma ila ko sallallahu alaihi wasallam ako mo ni kasungaro karodo ikali menale kibla la iba baraji na ala lefe ako ikadurumim ka katime kala bo yafa ka andurumu yafa ala mo kala utuma mo faratila sungaro banna no mason ko re ko ala o mo radi ala ma ala ulu bonona ulu mako salati la ko sallallahu alaihi wasallam ako mo ni to ngola mo ta chiana mo bonona mo mi sungaro doraka bo ale dumi masika yafa ko ti bonona kan kisi bona mala mo kala sama aya ni sodia silama sitena nimisa silama mi naka sungaro ke herala akala selilewa akala sundolewa akala korona karalewa akala saraka bolewa akala nyani lewa asherawa adowelawa otuma itena nimisa ala basra badi manshara sega bana sungaro sega no wala jimilo mutume no wala fasaw ma yala islamau baraji fana nala sona o sebela o sebatira na jalalai ala ko nyali kala o kale to baraji do chena ala de nasi foi ka uluka baraji da fani abado male kila ko sallallahu alaihi wasallam akoni soja fla be sundona ni soja kale na ka sumbla amero nabi sumbana be ni soja la
ani so jala mo min ka do ere ka lo kika batuke kika lo kiki di alama ini so jala kana ni so jala fana ka kini so jala ani no mina ibena ala benyoya ibe ala benyoya lo mina ni so jala babu fana tumuni mun ala bana ti sara ka suna ala ko suna ale ala tale ko sun fana sarabe ale ala le bolo salati mo subhanahu ala bi sara kama sabaga kan sara halibi ala mo kala salamahu ameselni la silama be seli ibe sawanay kire da mu fen seli maula ala ka mu daga yes kire mabo koni ko la jogo yaw tienu ki mabo la seli ko silama mo shamale ka sungo ke batola meni seli na abaka sum baraji fangalen trajila wala ma bare ka sum be bladila ka ke sababu ke seli ke tuwe ale bolo seli koni kai na siraka ala ka min daga anye silama yele ko si e kini danate meseli kono wala maseli ko fe ala ka down ko sawo kana o kere no kala kitunga somilo sungaro la ila ba ibena so fana chituni otuma jija akala sungaro kono wa akala sungaro ko fe wa bato me ni ka ke anoro etu nyadala bato ni noro etu nyadala atama maseli fana ila ole ba la kika sungaro jara islamani ala be kenyo fe tomna ani ala be kenyo mbolo tomna anya jija ani andafo fana kenyo fe te kanu kono bade yala muyunna sabarilla yafanyo mala fana singoro bakofe aye yasranyo aye yafanyo ma aye nyo kanu aye janyo yi aye islama wole Allah subhanahu wa ta'ala kan ke bari mawi Allah subhanahu wa ta'ala ko akwa israela nye aye chewdla akana nyo chewchie kara ka mo blano ka kungusi nyona ni ndabla ibe ko jugula ni dila kaburu ko la bela ko juke zama wa aye cheranya aye nyo cheranya anya ala bato kachide na bato nasro kambe mumini Allah subhanahu wa ta'ala kote salama ay kesenila ina fa ala kanya mala tomna no kala bina ala kanya nasro kabaka ala kafsa manchi asro utuma anjono amoyo mumbe no yan sinyowe ay trabola ay fulikola ay bo ambade maula ay sinu tumu ay sinu tumu ay hina dese ba tawla mo ni lola ibadin islama ka kokoro Allah subhanahu wa ta'ala ka kokoro mo ni ki ibadin islama jeme ala fana bi jeme ay ke bari mawye akana ke dara ay ke zukuna ay ke wal fana islama ay anjida islama ay sabati ala batoka ay sabati barani mami nantu ka ay rede wala sumaro bani kono ay sabati seluka nafla selu ay sabati fana sufla sunka islama nyali cheka nyali kofe nika kunyuma ke kunyuma twala wala ole cheka inde ole cheka kunyuma kofe ka kuju ti ala twala o cheka jure ibanu ko nyuma la ka juma twala wala ya nyuma ni bay fasi ayan jida anga nyuma ke karubanna sinyana mu kala ko mena mum la jibo mena mum la ayan jida no ilana ayan nyuma ka kofe islamaw tila ko sallallahu alaihi wasallam akoni muhammad ka sungaro sun kofe seden karoni na ka teleworo dora ka fara sungaro ka ko be ka komi ka sambe sun sungaro kofe ka teleworo do sawalla ni o sele karwe ka kala komi ka sambe sun islamaw angana ina nunu ko ayan irali ka alala ka bon ayala herala anya nga hera alala islamaw angana bato to sungaro bana bato bana kano kade sungaro kala karange sole kini do ala ki kara na so ni bola ni diplôme na mai sungaro ki kara mila itono dabla tuni maintenant so ma diplôme so ele bena examen la c'est que ele koni ima sungaro braji so tana do France la ko fe ali bi kan ke gagné bawla ala mo kala islamaw angana ko sengi ala ko fo ko fe kanyina ala ko betu ngala ala ko fo kala betu ngala ko na kala betu ngala sundu nay betu ngala nyali kala on sungaro ban ko fe kanyina ala ko ay kana ko de dota ala be sungaro islamaw ke wati be islamai kana ke sungaro do islamai ke wati be islamai ayin toni alai no fuka ta se anga wati la bama ole kadiana islamau otuma sitana kana anga la hela uche la hela mtu na sungaro la sitana kana uche de ima ala ko mo ni sana ala nya kasauka ko arjina sofla biye doko ko na ko fla biye arjina sofla na ko fla ko bedi ika ala bato mike ibo tra osro isana ala nya kafe mu toy fana kala so toy ibo fana soro islamau ayan jija ayan tesri alibi anga sungaro sumunduna ka bemna alibi ala mukara ala bangu madam bema ala mukara masam kay nanda masangoro babulu kabla sikono ala mukara bato kan ko fe ka perde ala mankisilama kanga bato kabla mizana kasraka dina ala mukara aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin siwa al-kufri wa dalal. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce. Nous le remercions de nous avoir permis d'atteindre le mois béni de Ramadan.
d'avoir jeûné et d'avoir fait les prières obligatoires et surrogatoires au cours de ces mois sacrés. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le meilleur de tous ceux qui ont jeûné, prié et glorifié Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses valeureux compagnons et tout musulman qui suivra sa voie droite jusqu'au jour dernier. Félicitations et heureuses promesses donc à ceux qui ont jeûné, prié et observé les règles du jeûne tout en se détournant des futilités. Le messager d'Allah a dit: quiconque jeûne le Ramadan, avec foi et recherche de la récompense divine verra ses péchés passés pardonnés. De même est perdant et malheureux toute personne qui a vu le mois de Ramadan et n'a pas tiré profit de celui-ci par négligence, se privant ainsi de ses bienfaits et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: quiconque voit le mois de Ramadan sans pouvoir faire pardonner ses péchés est perdant et anéanti. Réjouissez-vous, serviteurs d'Allah. Aucun musulman ne regrettera les bonnes actions accomplies durant le Ramadan. Vous serez rétribués pour le jeûne, la prière, la récitation du Coran, l'aumône, la piété et les bonnes œuvres que vous avez faites, aussi petites qu'elles soient. Les difficultés et la fatigue du mois de Ramadan sont terminées. La soif est entachée, les vins sont desséchés et la récompense est assurée si Allah le veut, Inch'Allah. Le Très-Haut dit dans la sourate 11, verset 115, et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. L'envoyé d'Allah dit: celui qui jeûne a deux joies, la joie de rompre le jeûne et la joie de rencontrer son Seigneur au jour dernier. Le musulman se réjouit de l'Aïd al-Fitr et profite des bonnes choses que Dieu a promises, tout en s'abstenant de tout ce qui est immoral et interdit. Prenez garde de la transgresser. Prenez garde de transgresser les limites fixées par Allah pendant l'Aïd al-Fitr ou après, de peur d'anéantir les efforts que vous avez déployés durant le mois de Ramadan. Que la lumière, l'obéissance à Allah, l'obéissance à Allah et l'éclat d'un cœur bienfaisant qui ont illuminé vos visages pendant le Ramadan soient les mêmes pendant l'Aïd al-Fitr et tout temps. On doit savoir que le Ramadan a été une école qui vous a enseigné de bons principes religieux et de bons comportements. De la manière dont le musulman se rapproche de son Seigneur par l'adoration et la gratitude, il se lie également aux créatures d'Allah par amour, par fraternité, bienveillance et affection. Allah dans la sourate 8, verset 1 dit: craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Profitez donc de l'Aïd al-Fitr comme vous, votre Seigneur l'a ordonné, afin de recevoir sa miséricorde et sa grâce. Prenez des nouvelles de vos frères et voisins et entretenez les liens de parenté, car quiconque aide son frère dans le besoin, Allah l'aidera dans le besoin. Efforcez-vous et préservez dans les bonnes œuvres et n'abandonnez pas vos bonnes habitudes du Ramadan, à savoir le jeûne et les prières nocturnes auxquelles vous vous êtes habitués. Qu'il est beau d'accomplir une bonne action après une autre, et qu'il est détestable, après avoir bien agi, de faire suivre sa bonne action par une mauvaise action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne Ramadan, puis jeûne 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Ô musulmans, montrez à Allah le meilleur de vous-même et n'abandonnez pas les adorations après le Ramadan. N'oublions pas notre Seigneur Allah après que nous soyons rapprochés de lui pendant ce mois béni, et ne laissons pas Satan le condamner, corrompre ce qu'il était bon et nous durant le Ramadan. Allah le Très-Haut dit dans la sourate 55 verset 46: et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il aura 2 jardins, c'est-à-dire le paradis. Qu'Allah mette sa baraka dans nos vies et qu'il nous accorde beaucoup d'autres Ramadan, bon de la Fitr. Donc amena douke ka douka bay momo nabe kenanika momo ne te kenanika ni hamibila ame douka bay hamina kola hamido na langene mani ala benoya si jan si na fama si barakama ina ko fe ko di bela jen ma halibe ala mokala anga batum ke sungoro la ala bela jenna ame ala dali
ani do ka sanu ta ke ñoo fa ñina mo so ka sababu gam ye saya ala hino bela silama mu bola ala hino bela ka do fana da sababu nge bana kanya be ala le bolo masam ka kan wima ba ay kanya ruba kanya ka be kanya ala mo kala sankura mi dam nani kan ka here sai ka ke baraka sai ka ke lamvia sai ka ke jima fa sai ala mo kala kan kisi ka ba tura na fitra na balo mahali be ala mo kala sama ya badiya ma ka jiri ka sabati ala mo kala kan kanyo ka here fa ala mo kala kan ta hasidiya ma kan ta roba ma ala mo kala ka here sama kan bela jeni hali be ala mo kala kala bangu ma dambe mahali be ala mo kala anga jamana ala noya anga jamana ala krota anga jamana ala uruki yemo ala benkelema jamana karfara min ando anga president ala sana ala français ala conseil mo gama mo babla stratégie ka mo bani kala fili ala tan ruma ambe do kay anga dugu fana San Pedro du même sabba dale alibi ka San Pedro ka baraka ka sabati ala mo kala yemo mo bambolia le anga préfet ani meru ananga autorité mo beya ala usi baraka ala usi sabati ala benkelema ala ka juta nyata fa ko be du ko sin ko fa ala tama ambe do ka anga jamana ani anda fa jamana Mali bola Burkina bola la Guinée bola Ghana bola Liberia bola ambe do kan be ala be sabati ala be baraka ala nyemo doma ala no kasigi dia ala no dia no e ala herekano be ala la bangu madam bema alhamdulillah me befo ka be baraka. Voilà, nous saluons tous les autorités qui ont effectué le déplacement. Vraiment, merci à vous et bonne fête à vous tous. Transmettez nos salutations à monsieur le préfet et madame le maire. À mes befo Jeanne, à Edouard Oulamina, Douau Keba, Douau Lamaba, Douau Keba, Anga Fidini Mikadjula Kanani, Bamanangala, Alamna, Ate Chiara, Ate Douala, Abemina Ole Minali, Kamokanga Jamala, Nimiko Amina, Abemina Alamokala, Sigatala Omo sur Jamana, Inch'Allah. اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم اعيد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده ونحن في صحة وعافية وسعة في الأرزاق وجعلنا اللهم ممن طال عمره وحسن عمله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ رئيس دولتنا وأعوانه وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تدل على الخير والبر ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي جوني جوني كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله صوت حكمة كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله صوت حكمة كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله أكرا موغو كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله إمامو kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi ashiku bao kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi akalande kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi.